Iz zemljišta na kome uzgajamo biljke, hranjive materije se neminovno crpe. To znači da hranjive materije moramo da vratimo u zemlju da bi ona bila plodna. Ni sam ne znam koliko sam novca potrošio na skupu i kvalitetnu prihranu za biljke koje uzgajam. Ali dosta se toga promenilo kada sam otkrio koprivu. Pokazat ću vam jednostavan postupak kako da napravite besplatno azotno đubrivo od koprive za vaše voće, povrće ili cveće. Kopriva raste gotovo svuda i niko nam ne brani da je sakupljamo. Ovu široko dostupnu biljku možete slobodno brati i od nje praviti izvanrednu prihranu za biljke. Naročito je značajna u organskoj proizvodnji voća i povrća. Primjena đubriva od koprive je toliko jednostavna da bukvalno svako može napraviti. Ne treba se plašiti koprive. Naoružajte se rukavicama. Nađite mesto gde raste kopriva. Pokosite koprivu kada su već velike biljke. Ja imam ovu malu kosu koja mi je praktična baš za ovu namenu. Trebat će vam kanta sa poklopcem. Seckajte koprivu makazama da budu sitniji delovi, jer će brže da se raspada. Napunite kantu koprivom. Zatim se doliva voda kišnica da prelije koprivu. Ne treba do vrha kante jer će da peni i fermentiše, tako da ostavljamo malo prostora. Kantu ćemo pokriti poklopcem, ali nećemo ga zatvoriti. Tako će gasovi od fermentacije moći da se oslobađaju. Premestite kantu u udaljeni deo bašte jer će kroz neko vreme da se oseti neprijatan miris. To je sasvim normalno. Umesto kante možete koristiti i bure ako su vam potrebne veće količine tečnog đubriva od koprive. Ja nekada pravim u buretu, a nekada u kanti. Vi povećavajte ili smanjite količine koprive prema vašim potrebama. To je to što se tiče pripreme. Sada nam je potrebno strpljenje jer treba sačekati od 2 do 3 nedelje da se proces završi. Kada se setite, promješajte koprivu u kanti koristeći štap. Možete primetiti mehuriće i penu. Kad ovo prestane, to je znak da je završena fermentacija i prihrana od koprive je spremna. Đubrivo od koprive je jako i koncentrovano, pa ga treba razrediti sa vodom 1:10 pre upotrebe u bašti. Na primjer, na 1 šolju ovog tečnog đubriva od koprive ide 10 šolja vode.
Zalivajte prihranom od koprive vaše biljke i gledajte kako rastu. Biljke iz koprive dobijaju azot koji im je neophodan u periodu vegetacije za formiranje lisne mase. Može se koristiti na svake 3 nedelje. Mi smo zalivali luk, rotkvice, pa čak i cveće. Ako se radi folijarno prihranjivanje biljaka, onda se rastvor koprive treba razblažiti u odnosu 1:50. Sa ovim rastvorom prskam paradajz po listovima. Kopriva ima veoma pozitivan uticaj na gajenje biljke. Odličan je podsticaj rastu biljaka i stvaranju hlorofila. Da li ste vi probali da koristite koprivu kao prihranu za biljke? Napišite u komentarima. Ali tu nismo završili priču sa koprivom, jer koprivu koristimo i kao insekticid i biostimulans. Može biti zamjena za skupe i otrovne hemijske preparate. Deluje protiv gusenica i nekih vrsta lisnih vaši. Uglavnom preventivno tretiram rastvorom koprive biljke koje uzgajam. Osim za zaštitu biljaka, primjena rastvora koprive doprinosi poboljšanju celokupnog imuniteta biljaka. Tako će biljke biti otpornije na bolesti i štetočine. Nešto je drugačiji princip pripreme nego za prihranu i ne mora toliko da se čeka. Za pripremu ovog sredstva za zaštitu biljaka potreban je 1 kg listova koprive na 10 litara vode. Kopriva se isecka na sitnije komade i prelije vodom. Nakon 12 sati tečnost možete procediti i tako nerazređenu koristiti za zaštitu vaših biljaka. Ovaj rastvor se može koristiti na svakih 7 do 10 dana. Kliknite like, prijavite se na naš kanal, a zatim kliknite zvonce i odaberite sve kako biste bili obavešteni o novim zanimljivim sadržajima.